का छोकरो पकड़ लिया जा सेटिंग करना है बताई तो पड़ते थे वीडियो पति क्या सेटिंग हमारे very nice ini kau sih apa benar macam sini kalau lagi dari meja cara panau बोले पेला गाड़ी में क्यों क्या मार रही हां नंबर ना ओए पेलो आनी માટે લાયા था ये पाटिल थैली में से सही बैग में सुनाओ आई ले आई ओ फूल लाया था ये लाया अरे काम आ गए ઓકે ઓકે સરસ ડોલ ને બધું આ બકેટ ને આવું બધું છે ને આવું બધું આખો પાઉચ માં સેટ આવે છે બોલો નાનો પાવડો ને બધું વાંધો નહીં અમે ઘરે આમાં શું કરવાનું છે